معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي خلق العباد لحكمة تليق بعظمته وجلاله، وأسبغ عليهم من صيد فضله ونواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وكرم على عبدك المجتبى المصطفى، سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهاجه سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الأخيار، وعلى آله وصحبهم، وعلى ملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hari-hari, malam-malam bulan Ramadan telah berlalu dan kebanyakan dari kita telah melalui hari-hari tersebut. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Di bulan Ramadan terdapat kebaikan-kebaikan yang melimpah tak terhingga. Keselamatan bagi orang-orang yang naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah sebagai bekal kembalinya ia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, kita sudah melewati 10 pertengahan daripada bulan Ramadan, dan saat ini kita berada di akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana 10 terakhir di bulan Ramadan kemuliaannya sangat melimpah, cahayanya melaut, kebaikannya sangat banyak, sebagaimana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak pernah dilihat sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh 10 malam terakhir yang tidak pernah dilihat sebelumnya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ketahuilah oleh kalian bahawa hari-hari yang kita lewati di persinggahan dunia ini untuk bekal kita, untuk kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hari-hari yang berlalu dan yang akan datang untuk memperbaiki keadaan kita, untuk memperindah akhlak kita, untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di dalam diri kita, agar kita selalu berada di dalam kebenaran. Pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa qiyamul lail, bangun malam, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang bangun malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sepatutnya keadaan yang mesti dicari orang-orang yang beriman, bahwa ia menjauhi dari dosa-dosa yang tidak baik, dari segala bala yang disebabkan oleh perilaku buruk kita, dan dari segala kelakuan-kelakuan yang kita peroleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Bukankah demikian, barang siapa yang berbuat buruk dan dosanya telah menenggelamkan ia, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan barang siapa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu, maka tenanglah hati ini daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah melewati 10 malam pertama dan pertengahan, maka kita dapat membedakan mana orang yang diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang jatuh lagi rugi. Wahai orang-orang yang beriman, hati seseorang mukmin yang benar-benar hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berlalu setiap harinya di bulan Ramadan, maka bertambah kerinduannya, bertambah pengetahuannya, tambah kenal, tambah sayang, tambah cinta, tambah senang hatinya, tambah bersih, tambah baik. Inilah tanda-tanda orang-orang yang benar puasanya dan benar qiyamul lailnya. Apabila kepergian Ramadan sudah dekat, maka janganlah kita lagi lalai dan menganggap remeh atau kita malas-malasan i'tikaf di masjid. Bila kita tidak melakukan hal-hal itu, maka kita tidak akan mendapatkan hakikat daripada puasa, dan kita tidak akan merasakan kenikmatan saat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa jalan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bersungguh-sungguh 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari sinilah orang-orang mukmin mereka memperbanyak i'tikaf dan mengkhatamkan Al-Quran. Di antara mereka berkumpul di sebuah perkumpulan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka arahkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Telah berkumpul sebelum kita para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di saat khatam Al-Quran, dan mereka meyakini doa saat khatam Al-Quran pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadiri oleh para malaikat yang mengaminkan doanya, dan ini adalah penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai orang-orang yang dalam kebingungan, Ramadan akan meninggalkan kita sedangkan kita belum mengkhatamkan Al-Quran sekalipun. Maka cari tahulah keadaan diri kita. Mari kita baca Al-Quran. Ketahuilah bahawa Al-Quran adalah sebaik-baik firman Allah, paling tinggi kitab Allah, paling kuat perantara penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wahai orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengkhatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pikirkanlah dalam-dalam di bulan-bulan yang lain apakah kita bisa mengerjakan hal tersebut. Perbaiki pemahaman kita terhadap Allah, perbaiki pemahaman kita terhadap makna-makna Al-Quran. Wahai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan 10 malam daripada bulan Ramadan, namun di dalam hatinya atau di rumahnya ada penyebab yang diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya, maka neraka wail bagi mereka apabila ia tidak sadar. Dan di antara penyebab-penyebab diharamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, yang kedua memutus tali silaturahmi, yang ketiga orang yang kecanduan minum minuman keras, yang keempat orang yang di dalam hatinya kebencian kepada muslim. Inilah penyebab ditegahnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan lisan di dalam membaca Al-Quran, dan dimudahkan kita di dalam segala hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عيون بنظر وأذون بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وجزر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.